eka miri wa Kreste misava hinkwayo globally loyi namuntlha a xeraka rito ra hosi emahlweni ka n'wina i Pastor Apostle Kaiser Maswangani wa le Thulamahashe a Bushbuckridge a Mpumalanga South Africa. Ndi pfumeleni vamakwerhu ndi ya hlaya rito ra Xikwembu hi ku komisa. I ri Paul eka kereke ya le Roma, Romans chapter 8 verse 35. I mani la nga hi hambanyisaka ni rirhandzu ra Kreste xana? It's a question, i xivutiso. Vamakwerhu, i mani loyi a nga hi hambanyisaka na Xikwembu na Yesu? Loyi last week a nga tlhaviwa hi Friday, loyi last week Sunday a nga pfuka ekufeni, loyi hi nga na vumbhoni misava hinkwayo ku ze hi na Good Friday. I mhaka ya Yesu leyi, whether vanhu va believe ka yena kumbe va believe ka yena, mara misava hinkwayo ha swi tiva ku Friday wa Good Friday i wa ntlhanu lonene, loyi Yesu a nga vambiwa, loyi Yesu a nga fa a tlhela a pfuka. I ri Paul, xana i mani loyi a nga hi hambanyisaka na Yesu loyi? Xana i ku karhateka, kumbe maxangu, kumbe ku xaniseka, kumbe ndlala, kumbe vusweti, kumbe mhangu, kumbe makhombo? Vamakwerhu, xana i corona leyi nga endlaku yi ze yi dizeta Xikwembu ke? Xana i mantungu lowu nga kona misaveni hinkwawo lowu nga yilo Xikwembu xa vo xikwini? I ri Davhida wa le Bibeleni, va bihile lava sandzaka va ndzi vutisa va ku, Xikwembu xa ko xikwihi? Va ndzi pfuxa mihloti. Evuton'wini vamakwerhu ku fika minkarhi la nga ku Xikwembu xa wena, Xikwembu xa mina, Xikwembu xa hina onge a xa ha ri kona. Loko vanhu va vona Davhida a lovela hi n'wana, va hleka va ku i dlaye bere, i dlaye nghala, i dlaye Goliyati. Xikwembu xa yena xi kwini? Sweswi vanhu va nga hi hleka kereke ya hosi va ku Xikwembu xa vo xi kwini, corona yi ri so. Xikwembu xa hina xa hanya, xi le matilweni. Vamakwerhu, ndi kombela ku tiyisa ripfumelo ra n'wina hi nga tlheleleni ndzhaku hi mhaka corona. A heneni mahlweni fana na Davhida loyi a ngo hambiloko n'wana wa mina a file ndi khongerile ndi zirile, Xikwembu xa ha ri Xikwembu. Onge hosi yi nga ku pfuna laha u nga kona. Be encouraged, tiyisiwa matimba. Number 2 vamakwerhu, hi ya ka Isaiah 26. Ndi pfumele ndi yi hlaya hi English ku sungula. Isaiah 26 verse 20. Let's adhere to the statement by the president. A hi tshameni ka marito ya president. I ri yini president wa hina Cyril Ramaphosa? Government ya hina i ri yini vamakwerhu? Isaiah 26 verse 20. Go home, my people, and lock yourself, and lock your doors. Hide yourself for a little while until the Lord's anger has passed. The president wa hina yelweyo. It's our government, South Africa. We are so blessed. Iri mfumo wa hina a hi fambeni. You are a pastor, you are a bishop, you are a prophet, whatever leswi va ku vitsaka xiswoho. Go home to your house and lock yourself in with your family until the anger, until this coronavirus yi hundza. Yi ta hundza vamakwerhu, hambiloko yi hundza hi vavisile matikweni yo hambanahambana. Ha swi vona ka tinyuzi, ha swi vona hinkwako, mara xi salaki coronavirus will pass one day. But xa hina ku ya tshama tindlwini ta hina, not in the streets, not outside our houses. A hi tshameni tindlwini in our yard, majaratini ya hina. Hi tlanga ya na bolo, hi tlanga ya na tennis, hi tlanga na vana va hina na vasati va hina, vanuna va hina. Hi tlanga. It will come to pass. Go home. Kombela ku yi hlaya hi Xichangana. Isaiah, vakhegulu va mina na vakhalabyi va mina mi hisi exikolweni hi nga tati xilungu. 26 Isaiah 26 verse 20. Yi ri yana tiko ra mina, u nghena emakamareni ya wena
u pfala nyangwa endzhaku ka wena, tumbela hi nkarhi vukarhi byi ko byi hundza. I xichangana. A hi tumbeleni etindlwini ta hina emakamareni ya hina ku ko vukarhi byi hundza. Vamakwerhu byi ta hundza. Part 3. Ndi kombela kereke ya hosi misava hinkwayo. I like this verse. Vakorinto vo sungula chapter 5. Ndi kombela vamakwerhu loko hi ri vakreste a hi fambeni hi milawu ya vafundhisi va hina. 1 Corinthians chapter 5 verse 15. Hikuva hambi mi nga va ni vadyondzisi va madzanadzana kambe eka Kreste, kambe tata wa n'wina i un'we. Vamakwerhu I know ku hina ti spiritual fathers to hambanahambana. Hambi hi nga va vuli ti spiritual fathers mara lava hi rhandzaka ku va yingisela va edaki vhelu ka vafundhisi va hina va local. Mara ndi kombela ku ka nkarhi lowu hi nga ka wona wa maxangu wa coronavirus, information ya ku tala a yi right. A hi tekeni ri president a nga swi vula, a hi tekeni ri government ya hina yi swi vulavulaka, a hi stikeni ku my local pastor i ri yini. U nge landzeli munhu loyi pfa ku nga tekeki instruction ya yena. Mfundhisi wa wena I believe ku i kuma information from the Lord, a kuma information from our government, a kuma information from our president. Hi nga yingiseni everybody hi ta va confused. Tshama u twa ku your own local pastor loyi a ku khongelelaki, loyi a ku vekaka mavoko hi nkarhi wa right, loyi a yaka a ku pfuxela xibedhlele, loyi a endlaka hi overall ya family wa wena. Listen to him than anyone. Na government wa hina na president wa hina. Hi nga tekeni every information ka tifoni swi ta hi misleader. Mavabyi lawa ma nga kova makwerhu ma ta hundza. Hi nge tluli hi tihuku ku temu amizungu yo tala ha kula. Vatswari va hina va pfalela tihuku ta ka hina eswihahlwini. Leti nga tshama swihahlwini hinkwato ti hanyile. Na hina loko tshama tindlwini ta hina hi hundzuka tihuku, a ntungu lowu ta hundza hi ta hanya. Laka ndi ya khensa vamakwerhu hinkwerhu tikereka hinkwato misava hinkwayo. Ndi laka ya vulavula hi Exodus 23. Ndakombela kereke ya hosi wherever you are makwerhu, ndakombela unga ko i ri muxe. Exodus 23 verse 25. Tirhelani Yehova xikwembu xa n'wina, kutani xi ta katekisa evuswa bya n'wina ni mati ya n'wina, kambe ndzi ta susa vuvabyi xikarhi ka n'wina. Powerful. Vamakwerhu misava hinkwayo, hi nga vi lava a yamba hi nikelela xikwembu loko hi vona mfundhisi, hi vona leadership ya kereka, hi vona timembara, hi humesa timfanelo hinkwato, tithe, free offerings, building fund. Sweswi hi nga ka xiyimo xa ku va hi nga ha yi tikerekeni se hi backslidile. A true church member i tiva account ya kereka ya yena. Ndakombela makwerhu u nga backslide this corona. Endla rito u nga yi kerekeni, endla rito u twa mfundhisi wa wena hi media, u endla rito hi ku otherwise a wu khongeli mfundhisi. Mfundhisi wa ku directa ku u nga famba njhani swi nga hlangana na Xikwembu. Twana ku moxe rini loko hi tshembeka eka ti-offerings, loko hi tshembeka eka ti-tithe, loko hi tshembeka eka ti-free wills. I ri moxe tirhelani Yehova xikwembu xa n'wina, kutani xi ta mi katekisa. I like this word, xi ta hi katekisa. Hayi mhaka mfundhisi, loko u tirhela hosi xaye ku katekisa. Twa xi katekisa vuswa bya n'wina ni mati. Ah my God, xikwembu xi hi pfunile makwerhu. Ndi lava ku khongela ka hinkwerhu lava mi nga tshembeka na xikwembu. Tisonto hinkwato ta hi nga hayi tikerekeni, vafundhisi va n'wina va le ku languseni mathayisa manikela hi tibanki ta n'wina. Loko kereka hosi hi pfuna hi hundza hi tlhela tikerekeni, lava hi nga ku yakeni hi ta mahlweni hi aka. Mara hi nga maki nchumu hi tshama timinsi loko se kereka yi vuya mfumo wu hi tshunxa, hi fanele hi ya sungula hansi hi nga ri na nchumu.
a hi khomaneni hi mavoko, that church and that other church. Xikwembu xanga xi mi katekisa. That church and that church na kereka liya. Khomananani vamakwerhu, nikelani, sapotani ministry wa n'wina wu ya mahlweni. Sathana khomiwi hi tingana, a ku kereka ya Xikwembu yi ta wa yi nge wi. As long way u tshembekile na luya tshembekile na mina tshembekile. Lastly, lega ndi ya mkhongela hinkwerhu ka n'wina wherever you are. Psalm 91. Ka n'wina hinkwerhu lava mi tshamaka ka Xikwembu, be encouraged. Ka n'wina hinkwerhu lava mi nikelaki, be encouraged. Ka n'wina hinkwerhu lava mi nga etleleki ku khongela ku amatiko ya hosi ma hanya. Ha swi twa ku matiko yo karhi misava hinkwayo ma affected, even in our country. Xikwembu xi hi pfuneni. Ndi ya hlayela hinkwerhu ka n'wina ndi ya khongela. Psalm 91 verse 3. Yi ri hi yena la ku tshunxaka entlhan'wini wa mihloti ni le ntungwini lowu herisake. I Xikwembu vamakwerhu, i Xikwembu. Hi xona lexi nga ta va na ndlela ya ku xi pfuna madokodela ya hina ya misava hinkwayo va thumba vaccine. I Xikwembu. Van'wani mbuyangwana vaccine a hi nga yi kumi, u to tikuma u hlangane na vanhu va lava nga ri awe, u tikuma u pepile. I Xikwembu, i musa wa hosi. Hi yo mhaka ni ngo hi nga yimeli ku tirhela hosi. Khongela wherever you are, give wherever you are. Endla ntirho wa Xikwembu as if nga ku mfundisi wa ku vona, endla nga ku kereke ya ku vona. Nda khongela vamakwerhu, eka n'we mi twa ku vava, vakheguli vakhalabye, van'wani mi le swibedhlele, van'wani wo hlayisa hi ntukulu, van'wani wo hlayisa yena hi next door swa tika. Wherever you are, Xikwembu xa Musa a xi ku hlayise, Xikwembu xa tintswala xi ku pfuxe masangwini. Nda khongela ku Xikwembu xa misava hinkwayo xi nge pfumeli hi hela, xi ta veka voko. Eka n'wina hinkwerhu lava mi khongelaka tikereke ta n'wina wherever you are. Eka n'wina mi nga bisi mi nikelaki eka ti-akhawunti ya tikereke ta n'wina ku ministry wu nga fi. Hi vito ra Jesu wa Nazareth I pray. Xi ri Xikwembu xi ta katekisa swakudya swa n'wina. Xi ri Xikwembu xi ta ndlhula xi ya katekisa na mati. You know that water is life. Nothing can survive without water. Xikwembu xa Musa wherever you are a xi mi khumbeni. Ndi khensile vamakwerhu, a hi yeleni mahlweni hi khongelela our president Cyril Ramaphosa and the government. Va ringeta hi tindlela hinkwato ku hi update ku sweswi va vona yini tiko ri ya kwini. Kereka, pastors wherever we are vamakwerhu, a hi khomaneni in the spirit. Hi yima, Xikwembu xi tshembekile xi ta hi hlayisa. Khensile hi vito ra matimba ra Jesu wa Nazareta. Amen. God bless you all.